उस रोज मेरी खूब पिटाई हुई थी। उसकी तो बात ही नहीं। अब्बा जान ने मुझे इतना पीटा कि मेरे जिस्म का एक एक अंग दुख रहा था। कई हफ्ते, महीने और साल गुजर जाने के बाद मेरे जिस्म पर लगे हुए जख्म तो भर गए थे, लेकिन रूहानी जख्मों का कोई इलाज ना हो सका। मैं आज तक ये समझने से कासिर हूं कि किताबों में इस दुनिया के साहिब सवत और साहिब इक़्तिदार लोगों को गरीब, गुरबा और मोहताज अवाम का सहारा कहा जाता है, लेकिन ये दुनिया, ये कैसी दुनिया है? आज की दुनिया। जिस तरह खेत को हिफाजत के लिए बाड़ लगाई जाती है, इसी तरह ये लोग गरीब, गुरबा और मोहताज अफराद की बाड़ समझे जाते हैं। लेकिन ये बाढ़ तो फसलों को खाने की दर पर है, और इतनी भूखी बाढ़। वलीजू साहब हमारे गांव के एक बुजुर्ग, बाइज्जत और बाअज़मत शख्स थे। जिस दौर में उन्होंने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया था, उस दौर में पूरे गांव में चंद ही लोग पढ़े लिखे थे, और वही मुलाजिम भी थे। वलीजू साहब भी महकमे तालीम में बतौर उस्ताद तैनात हो गए। उन्होंने दौरान सर्विस अनथक मेहनत की और अपने गांव में बिलखसूस तालीम की रोशनी में बेहद इजाफा किया। उनकी शराफत, मतानत, दयानतदारी, ईमानतदारी के चर्चे हर जगह होने लगे। बाजारों में निकलते, ड्यूटी के दौरान, नमाज के वक्त, खलियानों में काम करने के दौरान, गांव की मजलिसों में, खुशी और गम में लोग उनका बेहद एहतराम करते थे। उनकी हर बात को अक़वाले ज़रीं की अहमियत हासिल थी। वो थे भी इस एहतराम के काबिल। गांव के हर शख्स के दुख दर्द में शरीक रहते थे। हंसने वालों के साथ हंसते और रोने वालों के साथ रोते। उनके अहले खाना भी काफी शाइस्ता और इंकिसारी में रहते। उनके बेटे निहायत ही खामोश तबीयत, संजीदा और लोगों के हमदर्द। उनकी बेगम का तो जवाब ही नहीं था। वो पूरे गांव के लिए शिरीनी की तरह थी। वलीजू साहब तो मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद भी लोगों की आंख का तारा थे। हुकूमत वक्त की तरफ से अचानक पंचायती इलेक्शनों का ऐलान हो गया। इस बार पंचायतों को ज्यादा इख्तियारात देकर खुद मुख्तार बनाने का वादा किया गया था। नई स्कीमों के तहत काफी रकूमात दस्तयाब रखी गई थी। पूरी रियासत में पंचायती इलेक्शनों की सरगर्मियां तेज हो गई। हमारे पंचायती हलके में एक तरफ से रिटायर्ड बीडीओ अहद साहब उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ मालिक साहब और तीसरी जानिब करीम साहब ने भी फॉर्म भर दिए। लेकिन हलके के लोग इन सब उम्मीदवारों को बखूबी जानते थे कि उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए थे। लिहाजा हलके के लोगों ने मशवरा किया कि वो वलीजू को सरपंच के लिए तैयार करेंगे। काफी मिन्नत समात के बाद वलीजू लोगों की खिदमत के लिए तैयार हो गया और हजारों लोगों की मौजूदगी में फार्म भर दिया। इलेक्शन हुआ। लोगों ने बड़ी तादाद में जमहूरियत के हक में वोट डाले। नतीजे जाहिर हुए तो वलीजू साहब अक्सरियत के साथ जीत गए और बाकी तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लोग भी बेहद खुश हो गए। उनकी इज्जत, उनकी अजमत और डेवलपमेंट मजबूत और दयानतदार हाथों में पहुंच गई। यही दयानतदारी और ईमानदारी की बाढ़ हमारे समाज को, हमारे हुकूक को महफूज रखेगी। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। इक़्तिदार इंसान को अंधा बना देता है। देखते ही देखते वलीजू साहब का रवैया भी बदल गया। पंचायती फंड्स, नरेगा फंड्स और IAY की तकसीम चंद घरों, बल्कि यूं कह लीजिए कि उनके रिश्तेदारों तक ही महदूद रह गई। MLA, तहसीलदार, थानेदार, BDO, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बड़े बड़े अफसर सरपंच साहब के दोस्त हो गए। तमाम सरकारी और गैर सरकारी मीटिंगों में सरपंच साहब को मदऊ किया जाने लगा। अब सरपंच साहब हल्के के आम आदमियों के साथ सीधे मुंह बात भी करना गवारा नहीं समझते थे। सरकारी फंड्स के खर्चा करने के बारे में पूछने वाले को कोई ना कोई झूठा मामला बनाकर थानेदार बुला लेता और फिर इस खौफ से लोगों के होठ सिल गए। सरपंच साहब के बेटे, जिन्हें लोग फरिश्ता सिफ्त समझते थे, शैतान से भी बदतर हो गए। अब तो गांव में शरीफ लोगों का सर उठाकर चलना मुहाल हो चुका था।
میں نے اسی سال 12ویں جماعت کا امتحان امتیازی نمرات کے ساتھ پاس کیا تھا، تو میری خالہ نے مجھے تحفتاً فلکاری والی کمبل اوڑھا دی۔ میں وہی کمبل اوڑھ کر مسجد کے پاس اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ موئے گفتگو تھا کہ دفتن سرپنچوں کے دونوں بیٹے وہاں سے گزر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ ہمارے قریب سے گزر کر وہ تھوڑے دور جا کر کھڑے ہو گئے اور مجھے ہاتھ کے ساتھ اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں خرامہ چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور ادباً سلام کیا کہ اتنے میں ایک نے میرے کاندھے پر سے کمبل کھینچ لی۔ کتنی خوبصورت فلکاری والی کمبل ہے یہ تمہارے کاندھے پر زیب نہیں دیتی ہے، اسے میرے کاندھے پر ہونا چاہیے۔ دوسرے بھائی نے چھپٹ کر کہا، نہیں بھائی، یہ میں اوڑھوں گا۔ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا۔ یہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لاؤ واپس میرا کمبل۔ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ میری خالہ نے مجھے تحفتاً دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں مجھ پر جھپٹ پڑے۔ تمہاری اوقات ہے یہ اوڑھنے کی؟ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تو شور سن کر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ دریا اسنام مسجد سے ابو جان بھی نکل آئے اور دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں موجود لوگ کہنے لگے، آپ کا بیٹا نہایت ہی مغرور اور بدتمیز ہے، اس نے سرپنچ صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان سے فلکاری والی کمبل واپس مانگ رہا ہے، انہیں پسند آ گئی تو خوشی خوشی دے دو۔ یہ بات سنتے ہی ابا جی نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ 2 لفظ کیا پڑھ لیے تو نے؟ تو سرپنچ صاحب کے صاحبزادوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا اپنا حق سمجھ لیا، ان سے کمبل واپس مانگ رہے ہو؟ واقعی یہ فلکاری والی کمبل ان پر ہی سستی ہے۔ میرا فلکاری والا کمبل تو وہ لے گئے، لیکن میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ یہ جبر اور ظلم کیسا۔ بادشاہوں کے بیٹے شہزادے بن کر اور انگریزوں کے بیٹے لاٹ صاحب بن کر گنڈا گردی کرتے رہے، نوابوں کے بیٹے نواب زادے اور مہاراجاؤں کے بیٹے راجکمار بن کر استحصال کرتے رہے۔ غریب عوام نے آزادی کی جنگ لڑ کر ان ظالموں سے نجات حاصل کی، اپنا لہو بہایا، اولادوں کی قربانیاں دی، پھر جمہوریت لائی۔ جمہوریت؟ ہاں، یہی جمہوریت جس میں منتریوں کا خاندان ساری ریاست کی غریب لوگوں کی حال اتارنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک MLA کا خاندان اپنے علاقے میں لوگوں کی عزت و عظمت کی کلی اڑاتا پھرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جمہوری حقوق ہیں۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ سرپنچ کا عیال غریب لوگوں کے کاندھے پر پھلکاری والا کمبل بھی برداشت نہیں کرتا، تو ایسے لوگ بہو بیٹیوں کی اوڑھنی کا کیا دیکھیں گے؟ میرے چھینے ہوئے کمبل کا کیا ہوا یہ دوسری بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک ہم جمہوریت کے نام پر تماشا دیکھتے رہیں گے؟